Nai tongnai jotok khapangni tahuktai bohok songni bagui salborom boromno chini kok tibini koktuma kobui mangpili rutugui cherei kari tui phemani haikino tini bo haino ha chini kok tibini mangpilini bisingtei kobui koktumano chung tebo srai srai kai cherei tubuka koktuma rongkha tulasi kok IS office haban nokbai khopjak munda bosti English medium jebi rwngnokni rung phorwngnai bokhorok eba rwngnokni incharge mung Anindra Debbarma bini rungnogo Khoroksa burui Kosmi Debbarma bo aro midamil mai songoi tongmani piaba bono sikla tongna logi soka munda bosti rungnokni incharge eba headmaster Anindra Debbarma paithago Anindra Debbarma bai yango aro mamui songoi tongnai eba midamil mamui songnai boko Kosmi Debbarma bobai sikla tongeni bagui bono ajagani midamil mai songmani bono sakogoi rikha munda bosti English medium jebi rungnokni incharge Anindra Debbarma koktuman bisingni semano khapani daotai bohok song boko Kosmi Debbarma bobai sikla tongoi tongkha hangke bono tini sakogla khamong tini boko Kosmi Debbarma bobai sikla tongeni bagino tini munda bosti English medium jebi rungnokni incharge Anindra Debbarma bono midamil mai songmani sakogoi rimani koktuma jeng huija koktumani bisingtui saimanka khapani daotai bohok song munda bosti English medium jebi rungnokni incharge Anindra Debbarma Mia 4 tarik sandeni salo munda bosti jebi rungnokni incharge Anindra Debbarma koktuma thumnai rungno ringui bini rungnogono kok samani Kosmi Debbarma ano rang 50,000 taka sano tai 50,000 taka rang mai ni bagino bo ani kokno audio viral khayo piaba kok audio viral tamoni bagi khaijak tamoni bagi bo kok sakana tamoni bagi sikla tongna kok sakana tan bagai rang puisa nangkhangke rang puisa nai rang sakni sak nangkhangke rang sakni sak nangnai rangni bagai tawanare nono bial khaigelak tamoni bagai bo abai kok sakana abo lukurongni comment lukurok tamu comment khaina musung jini kok tibini comment box o comment khaina ta pokdi o party mungnoruk saboino kebo justin naya kebo action naya kebo ni abon bagai khorang tisaya o khorang tisaya ung tomani bisingtino tini phaisobakya titi edici hapangni MDC borom gonang Sadagar Kalai bo phaiye tini tulasikor IS office haban nogobo visit khlaika je party mung party mani thai munda bosti English medium je birung nogobo visit khlaika visit khlaiman bisingtei srai srai koktuma srai mangpli wngkha tini bahake koktuma srai wngkha male munda bosti English medium je birung nokni incharge Anindra Debbarma headmaster Anindra Debbarma wati wawoi tei toroi bani tei layei tei muthumna naima haikeno rang 30,000 taka tlangoi bini o koktumano muthumna thangmani koktuma muthumna thangmani bisingtei tebo koktuma khnaka nang mono social media o awai mungta khlaidi nang mono social media bisingo ulta pulta khlai news no snamboi obo haikeno nang ridi hinai rang 30,000 taka tlangoi muthumna thangmani obo hai koktuma huja koktumani bisingtei kai pheka chini koktuma o piaba chung jefuru nango chung o koktumano phunongnai obo hai koktuma chini yaphao phaisa paikya khapang dahotai buhuk song sudo chung siming samani kokya khapang dahotai buhuk song titi edc hapangni MDC borom gonang Sadagar Kalai bo tini o kokno sawi khna rekha tai aboni bisingtei tebo koktumano chung seri sungui naikha bani tuida khogoi khani eba ko simin butida khani ba simin butai maisong eba bani tibida maisong piaba bani tibai songmani kuno kokkrei orobo songmani tei kahamani songo kasakwan tibeno khogo songo tai orobo je building kaiha tangai tongo ganao o building ni bororok building tangna bagui kamkhina bagui jefuru selu motor sarogo o selu motor ni tei ophon nahari khechre songo hnibo sawi khana rekha chini koktibni bisingtei tai koktuman bisingtei saimankha headmaster Anindra Debbarma no transfer horani bagui kwbangma lukurok saitongmani phiaba bono transfer horoi manya paithago titi edc hapangni MDC borom gonang Sadagar Kalai phaimani yagulono tini headmaster Anindra Debbarma ni transfer copy ongkhori phaikya nainedi headmaster Anindra Debbarma ni transfer copy nainedi lukurok paithago tekaisa belekhaina hambai maya pharo titi edc hapangno omohai jengjal tomani jorao omohai party mung party tomani jorao omohai keno omohai behia lupsano transfer khlaiman bagui belai belekhaina hambai maya pharo titi edc hapangni administration no paithago titi edc hapangni MDC boram gonang Sadagar Kalai tamo sawai khana rekha khana nedi lukurok
chini Kok TV ni ground zero report thumui tu bujak ang sakbai thang Rakesh Debbarma ni report chini Kok TV jana nungtino family bobun rizom bobo khnai phaikan না একচুয়ালি রিজন গাঙ্গাই থাংনাই 2 তারিখ হর ইউটিউব কাইসা ইউটিউবার্স ব্লগারনি বিসিংতি সাইমাংকা যে মুন্ডা গামি মুন্ডা বস্তিনি ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুল যে মাইমি সং তনাই বনো নাকি ফোনিং কলতৈ বনো মলেস্টেশন খাইকা বনো সাগ মটক তংনানি কাইসা প্রস্তাব রিজাখা সেই প্রস্তাব ন একসেপ্ট খাইকাঙ্গে বনো অর মাইমি সংনানি কন্টিনিউ খাইনাই নানা ধরনের আবো রেকর্ডিং যতন সাইমানো যতন খানাবাই কিয়া আবো বেলাইনো একটা লাসিমা সিংসা আবো সানানি মতো কগলি আবো আবন বিসিং বয়স 55 বছর মানে 55 বছর বয়স এই অবস্থা जों अनेक मामा नुखा सुकिनि मामा नुखा ताम ताम दुनिया मामा नुखा उमहाय मामा तो नुगियाखौ काजे बो बेलायनो लासिमा सिंसा अ जे रेकर्डिंग न खानावैनो 3 तारिखनि सालो फाइना हनि फाइमानि yang teleamurati moharani lamati habai rijagai lama koromang sokpailiya lama adang madang khoroksa chini takuk chini mungya kamini bobo press ni samung khaitongo media ni samung khaitongo youtubers borong banang Ojit Debbarma bobai kokduk bai krengai lama swngnani singthani bo boron phaijak bo kifilman jora bo malai adino bobai koklam kisa salai ang kifili thangka gadino kok rijak tongo ang फाइफिनाय हने तिनी 5 तारिख मे तिनी आं फाइफिखा अबनो स्राय स्राय के सिनाबागै कारण चिनी एडिसि हापां बाय नायखौजा काइसे स्कुल और जदि माय गटनां तंखांकाय अबो चिनी एडिसि हापांनि बेलायखेनो दुनाम काजै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हनै जों त चेरेरनो फोरोङै दङ इंगे खरकसा बुमा अ समाजनि बुमा नै सिनि जागै तंनाय बुनि उपरो फुनिं ते माइके सिसिलाला कक सावै बनो माइके ब्लैकमेलिंग देहनाय ना ताम हिनसिनाय नाना धरनेर एलिगेशन थेपाय मांखा इंको माइके ओंगै तंमानि घटना रंनो सेथुरै सिनानि बागै फाइमानि न इंके फाइमानि यागलो तो साइमांखा असुस्थनि कारणे बतिनि स्कुल फाइलियाबो इंगे বেশিরভাগ সময় নব ডিউটি ঠিক মতো খায়া অবু একটা কক ইনকাই আর সবচেয়ে সাংঘাতিক ওয়ানসক জানাই কক যেটা ভয়েস রেকর্ড আবো তামংখনা আবো আং নিজে ফানসে সানানি লাসিমা হেং তংসিও जों अ বয়স মানে সাংঘাতিক আবো চাই সাজানে করি খাইছে ইনকা নরক নাই নাই দি আবো অ্যাকচুয়ালি আবো কোন একটা বিচারও থানা নাংনাই हाया सारा अब स्राय स्राय इंग्लाक जों तो अधिक चिनी कोनो क्षमता करी जों बिचार खाने एन खानाकाव जगह नाकि थानाओ आगे दुई देर मास आगे नाकि थाना रक बिचार खाइखानि थानाले साबो बा बिचार खाइनाय थाना कि कोड देबा थानानो साबो अथॉरिटी अ माहाय मोनसे घटना बिचार खाइनानि काजे अब जदि एफआईआर ओंखाके अब जदि थानानि बिसिंथिं याके कोर्ट केस फानो ओंना नांनाय थानानि ओसी जे जागा इनभल्व थांनाय जे ओ जे थांनाय बिचार खायनि सामानि बनबो कोड हाजिर मा खायनाय ब माहायके ब बिषयनो तै बिचार खाबो बाहायके आबो इनका आबो परिष्कार नानै कारण अबंखा मानसिक रोग अमो वन काइन्ड अफ मेंटल निने डिजीज नों तिनी अ जागा हायके अटेम्प खायनानि चेष्टा खालायका एरफ्रे नों मानजाखा आबन परे बिचार खाना ताई जागा ताई सनी ताई गुबुननि जागा ओङै मानो बुनि नजर सब समय सितारान दंसिनाय ब केबनि बुसाबुतै सिक्ला बुरिरन ब नाइसि मांगलाखा बुमा ओमाहाय कम बयसे बरन नाइसि मांगल 55 বছর বয়স কি কোন একটা নাই নাই চিতা ओंके आबनो ताई कोनो कक साजानाय करे दुर्भाग्य आसनो अब चिनि एडिसि हापाङ माने चिनि शिक्षक शर्टेज ओं तमाने बिसिंग चिनि जारा इंटेलेक्चुअल शिक्षक हिंजानाय रक ए उमहाय घटना ओं तमाने अब चिनि बागै बेलाय दुरनाम काजे जों एडिसि हापांनि हयते जों जा मानमाने जों अबनो एक्शन लानायनि बागै चेष्टा लानाय एन एक्शन ना जाखाहैनि लेखनाव फियाबा आं साइमियाखौ आं ताबा आईएस अफिसाव थांनाय आईएस अफिसाव थाङै आबनि आसल বিষয় না তদন্ত খাইমানি ইয়াগুলো आं पिओ हेड अफिस पिओ थानाय एम बाय कक सालायनाय सीएम बाय कक सालायनाय नाखै महाराजा बाय कक सालायनाय हामबायसा हामबाय जों खोनाय मानखा यां एमडिसि सारनि खक्तै बर फाइ नुफायका सागबाय थां दा अबनि जे दुर्घटना जे तमाने जे अडियो भाइरल तमाने ओ अडियो भाइरलनि जे मुलदा अब तामो अबन तैनो ताबो
गोबांमा लुकरक कमेन्टआवबो कमेन्ट खालाय दंलायो जास्टि नायनाय जास्टि रेडि बनो साजा रेडि बनो चाकरि सावक दि अबाहाय गोबांमा कमेन्ट खालाय दङ कमेन्ट बक्सआव अबनो तै ताबु जे खेसारि संमानि यागुल जेरै डक्टर अर रोगा इंलियानो रोगा रोगि इंलियानो ताबु गियां ते कैसा गार्जेन नाव फादि जों अरनि गार्जेन चेरे गार्जेन बेबो जों कौकिया करंनाय नाय तंनि चयगारि चिनि कक टिभि नरक बतर सेराय तुइ तंलना ना तब तो नंनि सेराय रुगदा माने कक्सि आंहा खाबां दावताय बहु सं yang हादे अरनि खरकसा बोरै चोक बरक अ गार्जेन बेबो जों करंनाय गना अरबो निनि बुसुक संजे फाइमानि कायसा फाइतान बुसुक काइनि बुसुक फाइमानि कुनु और खेसारि ते पोखरनि ते बाय खानिजाक मानि सिमेन्ट बुते खानजामन कुनु कैसे रुगदा अंखा इंजा कुताम या आरो खानिजाक सिमेन्ट बुते रक अब बर सिमेन्ट बुते खाना ते तुबि नांने तुबि नों लाइता बरा जेरो नगा और कि ओ संनायले और इंको सिमेन्ट बुते बेदे संना बुते था बर सिमेन्ट बुते संना ना बहिना संया खोनाखासों सिमेन्ट बुते बे संया अब फल्स कक माने फेक कक सामानि जाबो अमनो हिनो फेक कक अमकि ताताल इंको अब हायनो खाबां दावताय बहु सं जोंते कैसा खोनाका आगुलिबो थांगै खरकसावनो जे रां 30,000 थांगै तुनुयो माने अरनि हेडमास्टार अरनि अलेन्द्र देबरमा जों अब ककदमन बिसिं साइमनका 30,000 रां तुनिफु जाहाथे को ओ न्यूज न उल्टा पुल्टा खाय सनाम तंदि हनै अब हायरकसा सा खरकसा हेडमास्टार अंगै ओ हेडमास्टार बतिनि अरबो खरकसा बोरै मामु संतायनो बखायया अरनि स्टुडेन्ट मानो ते कैसा जागोन स्टुडेन्ट मानो स्टुडेन्ट सिकला नायथनो फानो ब सबरबो मामु तंगो बायथागो अबाहाय नंनाय खाबां दावताय बहुक सं पियाबा ब महाय कक साइतमनि महाय जे तमुं तंग तमनि 50,000 रां सानै रां माइनांगे अडियो भाइरल खायो माने ओ 50,000 रां सानजां माने तामगै सानजाकना तामगै ओ 50,000 रांनि कक फायगना ताबो बमे तांगो कक साका कासे सोशल मीडियाव ताबुक रां 30,000 बतनो दिउसे अबाहाय कक सावै सनांबय काटाकटि खाय तंदि हनै अबाहाय सोशल मीडियाव आबाय मुरि माने सेमो जों अब नायनाय यांगो नोटिस खरांनि दंगो खरकसा चिनि ताखुक अजित आं दंगो चिनि कक टिभि नि आं राके साकबायथां मनो जत दिन जास्टि जदिन माया हांखाय जों जास्टिनि बागै जों मनि सेक्रिफाइस खालायनाय नाय जत दिन कथां तंसाक जत दिन नायथांनाय जदिनो म हायखाय ब अयनाय गसिया हांखाय नाय तंनि चयगारि चिनि कक टिभि नाति पाप काम खाया आं कुन्दिना आयो जो तो बुसाचे लेखना पोरि उ दंवा आं बोंना आं सियापा न बोंना जे आने मानसाका आं ते काहामन खोगा कासाकुवा आरो नि ना आं ते खोबो दुखै खावै आं ते खोगै आं खानिवो आं कुन्दिना हामिया काम खाया सा बोयो खोगा सामन आबो जो ताना हामिया अबहाय अ मातो बाय आं सितदा बेबहाय दंयान बागो बोगान अबहाय के माजला बेयो आं कुन्दिनो काम खाया आं सिमेन्ट बुतिनो खानिवो अचेरा यो गान ताम पाप काम खाय आं बो आन ताम हेना बो सिमेन्ट बुति खानान नेने बसा बारन पर्नेब्ला आं बसा बारन पोरिवो ताइ कान यong बसा जong अ पारानि जुतनो अरो पोरिवो इंगा आं बोंनि बागै तामना हामिया खानाने बो गान ताम जुस खाया आं बोंनो आसुक सितदा खानाने आबो बोंनि बानो मोंसि सा आं बाहाय बो जेरं ना जों मताइ बसा हानो आं निजि छंगै छगै चा कारि बेखेंका आं निजि सिगां चाइनायो आं सामानि पोरे आं बोंनो चारिवो सा ঠিক আছে আবো তো কাম কক আবো এসএমসি কমিটি নি কক ন সামানিছে কিন্তু এসএমসি কমিটি ন তিখলাই রেখা আবো আলাদা কক কিন্তু তাবুক যে ইনচার্জ যে নং বাই যে ফোনটি কক সালাইমানি আবো বুসু জরতি বাস্তব ব কি একবার দানা আবো নি সিকাং পতা প্রায় ন ভাই ট্রাই থেকে নং তার 6 বছর 2018 19 নিসিমি নং আর মাইমি সং 19 सा বছর নিসিমি 17 নিসিমি নাং সङैका 2017 নিসিমি नोंगा 2017 निसिम नों आरो मायमी संकाय बब बसर अ इनचार्ज रो फाय आबै बो आनसारे सकां फायजाक सा निजे सेखां दङ नोंगा 2017 आबो जों बेला खामानि परे गयजों गो सिउ बने तारनि याक दं आं सेमिया साय आबो खान सिउ सायबाय प्रिन्सिपल सायनाव थांगा सकां गय सिउ सायबाय प्रिन्सिपल सायबाय क काहामनो सावो जों गोजान दनिना मुसुगो जों गोदान दनिना मुसुगे हिनि सावो गोसों आफोरो प्रथम आफोरो थांगो ग एम यु बुंजो साना आरो थांगा ग बसावो न रिखितो कासे सयै नं छयै कारांनि सावो गोसों सयै आफोरो दिन छयै बुसुं बनो काबुखा काबुमन परे ग जों तै वैसा सानाव आरो थांगा क खनाना बागै थांगा गाय सिउ साबे प्रिन्सिपल सार ओको प्रिन्सिपल सार जोंनो सागाव बाहायनो जों नंनो नारिनो मुसुगो हायबानो जिन थेकबो तैगसे पुसुक दंगो जों बुं कनो मानारिबो
cái ta em xa rồi bình thường chúng nó sao cái giảm nó nói những mày á cái ta nó chỉ nói những này à bố mày à hình chồng cái sự bố mày anh sao cái sự sao nó có khai cả sao ra phụ nữ mà anh đã được bố meeting phụ cái sự sao cả sao xin tôi những bạn mày này nhá hình là xin chồng con những bố già cả những sự cả 그러니까 안 미팅 거 hincha o miting ko hin saman pore nganga jingte bisa sanu ko kaga sa nang busine no jung na na sin tong nang ma nya ba ge ka o ang ko mun da posting ni ku ka jong ba gi da hin chung ga I sa ra bon ba gi no ni sa ga sa sa wo ang nong ni o ku ka jong sa de ku ka jong ni ba ge ang ma tha betan asung nang ma ya ani jo no sa de ba ge se ang ku ba ya ni sa o sa 근데 뭐 약간 뭔지 뜻이 지금 어버 하이니 꼭 사고 지금 때 보다가 탄지는 사 지금 때 본 그지